दाबोळचो नवो फ्लायओव्हर डिसेंबर मेरेन पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशें PWD मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले। दाबोळी मतदारसंघातल्या हेर प्रलंबित कामांचेर उपाय सोदून काडपाचें आश्वासन दिल्ले खातीर आनी सांकवाळचे ZP कार्यक्षेत्रा खाला रस्त्या संबंधित प्रस्न सोडोवपाचे दिगंबर कामतीन उतर दिले। मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतिल्ली, थोडी कामाचेर रिव्यू करया आनी त्या रिव्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो। म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताजी मार्गाक लागिल्लीं आसा। थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात, कॉमेस करपाक मेळटली। ताजे भायर नॅशनल हायवेचें पळय जें आशिल्लें ताजेरूय डिस्कशन जालां, सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरूय मार्ग काडला। अशीं खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना। कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा तें ब्रिजाचें, ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत तो ब्रिज कंप्लीट जावपाक जाय अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा। ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला। आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केल्लें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले, लोक कोफगांव करतले आनी कितें करतले, बट एवरीवेर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल। डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें, पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां, तांकां काम करपाक मेळटा। दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच। इतल्या राहत करून म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर, आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत एक उतरार लास्ट टायमूय जेन्ना प्रॉब्लेम जाल्ले तो रोखडो पावलो स्पॉटार विदीन 1 hour आनी आमी खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व केले आनी तेन्ना आमी डिसायड केले ट्रॅफिक डायवर्ट करून तांकां फास्ट कशें काम करपाक मेळटा नॅशनल हायवे ते आमी तांकां एक सन दितले सो दॅट दे कंप्लीट इट इन टायम। आनी इन स्पायट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोन्ही सायडी सर्विस रोड केले थँक्स टू हिम एंड हीज ऑर्डर्स विच वे फॉलोड बाय PWD ऑफिशियल्स। आय वॉन्ट टू थँक देम ऑल्सो दॅट दे सॉ दॅट दीस हॅज टू बी डन। तुमकां खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजेस्ट। जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटिक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना। हें काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोन्ही सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क। आतां दुसरे आमचे पेंडींग कितलींशीं कामां आसली। आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।